السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بكم في هذه لا فيديو الأخرى. إذا هذه لا فيديو هذه فهي خاصة بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي، وكذلك المسلك العام إلا بغى يتبعنا تا هو. إذا هذا خاص بالفرد الأول الخاص بالدورة الثانية. دونك غادي نشوفوا في هذا الفرد هذا لا reproduction chez les animaux et la reproduction chez les végétaux. Ça y est. Donc on commence la restitution des connaissances sur 8 points. Donc on commence par l'exercice 1 sur 3 points. Complète le tableau suivant. On a le terme en français et son équivalent en arabe. Donc نعطينا مثلا المصطلح بالعربية أو بالفرنسية، حنا نعطيو المقابل ديالو كذلك بالعربية أو بالفرنسية. Donc on a le pistil, ça y est. Et on a النمو المباشر. Donc le pistil en arabe on dit المدقة et النمو المباشر c'est le développement direct. C'est le développement direct. Ça y est. ثانيا بعد غادي نوضع لكم الأجوبة على الشاشة. السؤال الثاني، كي لا ديفيرونس انتر لا فيكونداسيون انترن et la fécondation externe. دونك شنو هو الفرق اللي كاين ما بين الفيكونداسيون انترن والفيكونداسيون اكسترن، يعني الاخصاب الداخلي والاخصاب الخارجي. دونك لا فيكونداسيون انترن يعني الاخصاب الداخلي c'est la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle à l'intérieur des voies génitales femelles. Mais la fécondation externe يعني الإخصاب الخارجي c'est la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle à l'extérieur des voies génitales femelles. Ça y est. Maintenant, on a l'animal ovipare et l'animal vivipare. Quelle est la différence entre l'animal vivipare et l'animal ovipare? Ovipare يعني بيض, vivipare يعني ولد. L'animal ovipare, on dit qu'il pond des œufs, elle pond des œufs et que l'embryon il vit à l'intérieur de l'œuf. Ça y est. Mais pour l'animal vivipare, c'est que on parle de l'accouchement, on parle de l'accouchement et que l'embryon il vit dans l'utérus. Ça y est. يعني كيعيش في الرحم، يعني الجنين كيعيش في الرحم. La croissance directe et la croissance indirecte يعني النمو المباشر والنمو الغير مباشر. La croissance directe c'est que les petits après l'accouchement ou bien l'éclosion on obtient des petits. Ces petits ils ressemblent à l'animal adulte. On dit qu'il y a une croissance directe, mais dans la croissance indirecte lors de l'éclosion ou bien de l'accouchement, on obtient des petits qui ne ressemblent jamais à l'animal adulte. Ça y est. إذا هذا هو الفرق اللي كاين ما بين la croissance directe et la croissance indirecte. Ça y est. Maintenant l'exercice 2, c'est répondre par vrai ou faux et corriger la proposition fausse. L'étamine est l'organe reproducteur femelle chez les plantes à fleurs. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que l'étamine, c'est l'organe reproducteur mâle chez les plantes à fleurs. Ça y est, organe mâle. La fécondation chez l'oursin est interne. C'est faux. La fécondation chez l'oursin est externe. Pourquoi? Parce que la rencontre entre les deux gamètes s'effectue dans l'eau. La troisième phrase, la fécondation chez les plantes à fleurs est précédée par la pollinisation. Oui, oui, c'est vrai. Donc toujours la fécondation chez les plantes à fleurs est précédée, yani qu'est-ce qu'on appelle la pollinisation, c'est le transport des grains de pollen de l'étamine vers le pistil. Ça y est. Maintenant, on va entamer la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et communication graphique et écrite sur 12 points. Ça y est. Et on va commencer par l'exercice 1 sur 6 points. Ça y est. Donc, l'exercice 1, il dit le document c'est contre, le document représente l'organe de reproduction chez les plantes à fleurs. دونك كتبين لنا الأعضاء التوالدية عند النباتات الزهرية.
La première question, nommez l'organe de reproduction chez les plantes à fleurs. Nommez l'organe de reproduction chez les plantes à fleurs. يعني غادي نعطيو الاسم بالنسبة للعضو التوالدي عند النباتات الزهرية. Donc on a deux organes. On a l'organe mâle, il est appelé l'étamine. L'organe femelle, il est appelé le pistil. Ça fait 2. Complétez le document en donnant les noms des éléments numérotés. دونك غادي نعطيو الاسم المناسب بالنسبة لكل رقم. نبداو بالرقم واحد. رقم واحد سي كوا؟ سي لو ستيغمات. لو ستيغمات. 2. 2 c'est le style. Le style. 3 c'est l'ovaire. Ça fait 4 c'est l'antère. Antère. 5 c'est le fili. 6 c'est les pétales. 8 c'est les sépales. 9 c'est le pistil. C'est le pistil. Et 10 c'est l'étamine. 10 c'est l'étamine. Ça fait دونك ما عندناش كي نديرو نكتبوهم في الشاشه، ولكن ها حنا قلناهم. بالنسبه لا troisième question, déterminer le rôle des éléments 6 et 8. 6 c'est les pétales et 8 c'est les sépales. Donc le rôle en général des éléments 6 et 8 ce sont la protection, c'est la protection des organes reproducteurs de la fleur. C'est la يعني الحفاظ على الأعضاء التوالدية بالنسبة للزهرة en général. 4. Déterminer les organes reproducteurs mâles et femelles chez les plantes à fleurs. احنا قلناهم في الأول. Déterminer les organes reproducteurs mâles et femelles chez les plantes à fleurs. Donc l'organe mâle c'est le numéro 10, c'est l'étamine, et l'organe reproducteur femelle c'est 9, c'est le pistil. Ça y est, احنا قلناهم. 6. Déterminer l'origine et le rôle des types polliniques. قال لك عطينا حدد الاصل والدور ديال لو تيب بولينيك. يعني داك لو تيب بولينيك منين جا. دونك l'origine de type pollinique c'est la germination, c'est la germination des grains de pollen lors de la phénomène de la pollinisation. صافي. اذا الاصل ديال داك لو تيب بولينيك سي اللي هو عمليه الانبات بالنسبه لحبه اللقاح، بالنسبه لعمليه الابر. فين وقعت لنا العمليات الابر. صافي مفهومه ولا نعاودها؟ l'origine du type pollinique c'est la germination des grains de pollen lors de la phénomène de la pollinisation. صافي. بالنسبه للرول دي تيب بولينيك سي كوا لو رول دو تيب بولينيك؟ شنو هو الدور ديال داك انبوب اللقاح؟ سي d'amener le gamète mâle qui se trouve à l'intérieur des grains de pollen vers ce qu'on appelle l'ovaire ou bien vers l'ovule pour faire ce qu'on appelle la fécondation. صافي باش تتم عمليات الاخصاب. صافي. اذا الدور ديال الانبوب اللقاح هو توصيل المشيج الذكري اللي كاين في حبة اللقاح باش يوصلوا لنا مباشرة على مستوى المبيض اللي كاينين فيه ما يسمى بالبويضات اللي هما لي زوفيل بور فير باش تتم عملية الإخصاب، باش نحصلوا على ان اوف فيكوندي. صافي. باش نحصلوا على بيضة ملقح او مخصبة. صافي. اذا بالنسبه مازلنا ليكزيرسيس 2. هاد ليكزيرسيس 2 حنا سبقنا ودرناه، راه كاين في الفيديو. هاد ليكزيرسيس 2 هو بالنسبه لا ريبرودكسيون شي لورسان. اذا اللي ما شافش هاد الفيديو ما ينساش انه دابا نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف، نوضعوا لكم باش تشوفوا هاد ليكزيرسيس 2. ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو حيت راه كاين في القناه. تبعوه هاد لا فيديو هذا، واللي شاف الفيديو ما ينساش يوضع لنا السميه ديالو، يوضعها في لي كومونتير بالنسبه لهاد لا فيديو ديال ليكزيرسيس 2. صافي. ما غاديش نديروه، ولكن غير انا نوضعو لكم في صندوق الوصف. اللي شافو ما ينساش يوضع لي كومونتير يقول لي راني شفتو.
صافي. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله، مع ازكى التحايا.